Hello there, welcome to English lessons. In this chance, I would like to explain you a material about asking and giving suggestions. These materials were targeted to grade 10 senior high school. Well, before I go on, if you are the first time to see my YouTube channel, so I need your support to this channel by click like, subscribe, share, and the bell so you can know the notification for another videos. Thank you. Well, firstly, let's see this picture. Yeah, here you can see a man with a fat body. Yeah, maybe he got some things in his mind. Yeah. So he said, dia berkata, "It is hard for me to breathe for I am obesity." Ya, dia berkata, sepertinya saya sedikit kesulitan untuk bernapas karena saya obesitas. What should I do? Ya, itu dikatakannya, what should I do? So, let's see. There is a woman here, ada seorang wanita. Ya, she replied to the man said, dia menjawab pertanyaannya si pria tadi, what should I do? By saying, you should go on a diet. Ya, you should go on a diet. It means, itu artinya, kamu harus diet. Okay, well, as I told you in the previous, our material is about asking and giving. Obligation, recommendation, advice, or opinion. Nah, the forms word here ada keempat poin di sini, obligation, recommendation, advice, or opinion ya. They has a similarity, mirip sekali, perbedaannya hanya sedikit ya. So firstly, I would like to show you definition. Kita lihat dulu pengertiannya satu persatu. Obligation is the state of being obligated to do or to pay something. Nah, artinya apa? Obligasi itu adalah sebuah pernyataan sebagai suatu keharusan untuk dilakukan atau untuk membayar sesuatu. Maka diartikan sederhananya obligation itulah keharusan, kewajiban ya. And then let's see, recommendations is a suggestion or proposal as to the best course of action, especially one put forward by an authoritative body. Nah, recommendation artinya sebuah saran ya atau rencana ya untuk yang terbaik, tindakan yang terbaik. Nah, sederhananya rekomendasi adalah rekomendasi, saran ya. And let's see opinion. Opinion is a view or judgment ya, formed about something, not necessarily based on a fact or knowledge. Opini itu merupakan sebuah pendapat, view ya, yang ditujukan kepada sesuatu ya, not necessarily, tidak diperhatikan ya, tidak terlalu dipertimbangkan apakah sesuatu itu fakta, fact, atau suatu kebenaran, ilmu ya. Maka opini sederhananya diterjemahkan dengan pendapat atau ide. And the last, advice. Advice is a guidance or recommendation over with regard to prudent future action. Nah, sederhananya diartikan saran, sebuah petunjuk atau rekomendasi yang ditawarkan untuk sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Okay, nah here in this chance ya, untuk kali ini I would like to invite you giving suggestion, giving recommendation, giving advice dengan menggunakan tiga formulasi rumus, but exactly the keyword, kata kuncinya adalah kata should. Nah, should itu yang diartikan sebaiknya. Okay, well, now firstly we would like to discuss past future. Kita masuk ke rumus yang pertama yaitu past future. Past future, let's see. For the affirmative form, untuk kalimat positifnya bisa kita lihat di sini. Subject plus should plus verb 1. Okay, and then for negative, only add not after should. Kita tambahkan not setelah kata should ya, sama ya, subject, should, not, verb 1. And for interrogative form, untuk bentuk kalimat tanya, interrogatifnya
it is started by should subject plus verb 1. Okay. Well, we can see here, kita lihat di sini, should, we use this when we say what we think is a good or right thing to do. Artinya apa? Kita menggunakan should ini ketika kita berkata bahwa apa yang kita pikirkan itu merupakan sesuatu yang baik atau benar untuk dilakukan. Okay, for example, kita lihat dalam contoh, the government should do something about the economy in this COVID-19 pandemic. Artinya, pemerintah sebaiknya melakukan sesuatu tentang perekonomian, ya, dengan perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita berpikir bahwa sesuatu yang dimaksudnya di sini tentang perekonomian itu harus dilakukan. Dia ada action dari pemerintah, ya, melakukan do something, ya, should do something. Nah, kemudian untuk yang bentuk negatifnya tadi, bentuk negatif hanya plus not after should. Kita lihat shouldn't atau should not means that is not a good thing to do. Artinya sesuatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. For example, kita lihat contohnya. You have been crying a lot lately. You shouldn't smoke so much. Artinya apa? Anda sudah membatuk berat belakangan ini. Kamu sebaiknya tidak merokok lagi terlalu banyak. Ya, shouldn't smoke. Ya, sesuatu yang tidak bagus untuk dilakukan itu tadi. It's not good thing to do. Ya, kamu sebaiknya tidak merokok banyak lagi. Ya, okay, that's it. Now let's see the second formulation, yaitu past future continuous. Ya, past future continuous, let's see the formula. Kita lihat rumusnya. Subject plus should plus be plus verb ing. Itu untuk yang kalimat afirmatif, positif, ya, statement. Kemudian subject plus should not be verb ing, itu untuk negatif. And then should subject be verb ing, itu yang untuk interrogatif. Nah, okay. Let's see again. Should be verb ing means that is the best thing to do or what somebody is expected to do at this moment. Artinya apa? Kata should be verb ing itu berarti merupakan sesuatu hal yang baik, ya, the best thing to do, sesuatu hal yang baik untuk dilakukan atau apa yang diharapkan seseorang untuk dilakukan pada saat ini, at this moment. Ya, diharapkan, ya, sesuatu yang diharapkan dilakukan pada saat ini. Let's see the example. Kita lihat contoh. I really should be studying for my exam tomorrow. Ya, artinya apa? Saya sungguh sebaiknya belajar untuk ujian saya besok. Ya, saya sungguh pengen belajar, sebaiknya belajar untuk ujian saya besok. Apakah dia sudah belajar? No, not yet, belum, ya. Maka dikatakan di sini, I'm not doing it yet. Saya belum melakukannya, belum belajar. Tapi I think it is a good idea to do it right now. Tapi itu merupakan sebuah ide yang baik untuk dilakukan saat ini. Well, let's now move to the third formulation. Kita masuk ke rumus yang ketiga. That is the use of past future perfect. Kita masuk kepada past future perfect, ya. Let's see here. This is the formulation for affirmative, negative, and interrogative. Ini rumus-rumus untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, okay, exactly is similar. You can see the keyword. Lihat kata kuncinya should have plus verb 3. Negatifnya should have not plus verb 3. And interrogative should-nya berada di depannya. Okay, should have plus verb 3. We use this. It means that kita menggunakan kata should have verb 3 ini. Artinya apa? It was the right thing to do, but we didn't do it. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang baik, tapi kita tidak melakukannya, ya. The second one, we expect something to happen, but we didn't. Kita berharap sesuatu terjadi, tapi itu tidak terjadi. Nah, that is the meaning of should have plus verb 3. Let's see the sample. Kita lihat contohnya. Henry should have finished his work 2 days ago, but he didn't. Nah, si Henry seharusnya, ya, sebaiknya sudah menyelesaikan tugasnya 2 hari yang lalu. Nah,
sebaiknya sudah melakukan atau menyelesaikan tugasnya 2 hari yang lalu. Berarti kan dia tidak menyelesaikannya. Okay, the second one, he made an impolite statement. Ya, dia tidak menyelesaikan, malah dia berkata sesuatu pernyataan yang impolite, tidak sopan. As a student, he shouldn't have said such a thing. Sebagai siswa, dia sebaiknya tidak berkata demikian. Nah, tapi dia berkata, kenapa? Karena tadi dibilang he made an impolite statement. Nah, okay, I hope you understand this. And now, the last part, I would like to read you a dialogue. Saya akan bacakan sebuah dialog. The dialogue is between Wayne and Fiona. Percakapan ini antara Wayne dengan Fiona. Later, we will find some statement by using the 3 formulation. Kita nanti akan coba cari ungkapan-ungkapan yang mengatakan suggestion, saran, dengan menggunakan ketiga formulasi yang tadi. Okay, now listen to my dialogue. Fiona, I don't feel like going to the movie tonight. I'm too tired. Oh, Wayne, you always complain of feeling tired. You should get more exercise. Do you play any sport? No, I don't. Well, you should. You should take a sport. Swimming, jogging, running. Any sport, as long as you get some exercise. Then you won't feel so tired. I see. Yeah, and I think you had better reduce your consumption of fatty food. You'll feel much better if you do. Oh dear, I'm getting fat. I better go on diet. Yes, you should. Look, what are you eating now? You really shouldn't be eating so much rice, bread, and potatoes. Things like that are very fattening. Yes, you were right. I'd better eat some fruits. Thanks for your advice, Fiona. That's okay. Okay, now, I hope that some of you, maybe most of you understand about this dialogue. Sudah pada mengerti tidak dengan arti dari dialog ini? Kita akan bahas sekilas ya. Fiona, saya merasa kalau saya tidak bisa ikut ke bioskop malam ini, saya terlalu capek katanya. Oh Wayne, kamu selalu komplain merasa lelah. Kamu harus banyak olahraga. Apakah kamu bermain olahraga apapun? Oh tidak katanya. Ya, kamu sebaiknya olahraga maksudnya. Kamu sebaiknya berolahraga seperti swimming, berenang, jogging, lari. Any sport as long as you get some exercise. Jenis olahraga apapun untuk yang penting kamu jenis olahraga apapun yang penting kamu berlatih, bergerak. Then you won't feel so tired, maka kamu akan kamu sebaiknya berolahraga. You should take a sport. Kamu sebaiknya ambil olahraga, berenang, jogging, running, berlari, apapun jenis olahraganya selama kamu bisa berolahraga, Kemudian kamu tidak akan merasa kecapean lagi. Oh, saya mengerti. And I think you had better. Dan saya rasa kamu lebih baik mengurangi makanan yang berlemak. Kamu akan merasa lebih baik jika kamu melakukan hal ini. Oh I'm getting fat. Saya semakin gemuk. Saya lebih baik diet. You should. Kamu sebaiknya diet. Look, lihat. Apa yang kamu makan sekarang? Kamu sudah sebaiknya tidak memakan semua yang berjenis nasi, rotian, dan juga kentang-kentangan. Jenis makanan itu adalah sangat menggemukkan. Kamu benar. I'd better eat some fruit. Saya lebih baik makan beberapa jenis buah. Terima kasih atas saranmu, Fiona. Oke. Terima kasih. Oke, now let's see Kita akan melihat some expression, beberapa ungkapan yang tadi saya sebut di awal. Okay, let's see. Can you find it here? The first statement. Di statement pertama ada tidak yang menyatakan saran dengan menggunakan ketiga formulasi? Okay, tidak ada ya. The second one. Okay, this one. You should get more exercise. Lihat kata should get. Get ini verb one, maka ini berarti rumus yang past future. You should get more exercise.
Okay, and then we can find, okay, the second one is, yang kedua lah, you should take a sport. You should take, should plus verb 1, take. So the same tense, masih tenses yang sama, yaitu past future. Ya, can we find another? Kita cari yang lain. Okay, nothing's here. Okay, this is the last ya. You really shouldn't be eating. You really shouldn't be eating. Lihat kata you subjeknya should not be eating ya. Should not be plus verb in. Berarti ini bentuk negatif dari tenses past future continuous. Okay, that's it ya. There is no other statement. Tidak ada lagi ya. So there are 3 statement yaitu so, giving suggestion. Ada 3 tadi yang muncul dalam dialog tersebut. Okay, well, my students, after you listen to my explanation, I hope you understand this and you can apply this material in your daily life. Pastinya Anda akan bisa menggunakan cara-cara untuk memberikan saran kepada sesama, kepada teman, kepada siapapun yang Anda temui in your life dalam kehidupan Anda, maka gunakanlah cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Okay, thanks for watching.